मो निज लोक मो पिठी छुरी भूसिला भाई मत कष्ट दौरान। नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो आपण मैंने देखिपे मो देह जमा भी भल ना आत जोर पुअर भी देह भल ना पुओ को भी ज्वर थंडा एमती हो जाता जेहेतु पानी भी चेंज हो मतलब सीजन भी चेंज हो तो से ज्वर थंडा सब हो जाता मो देह भी भल ना मत भी ज्वर थंडा मझे 5-7 दिन पाखापाखि ज्वर थंडा पड़ी पुणी एवं आउ थे ज्वर थंडा हो गला टे स्ट्रेस रोचे शोवा बसवा खाଇବା पीवा ठीक रहुनी से देह पूरा खराब हो जाइए वीक भी लगुच एत वीक लगुच मुंड मुंड बुले लगुच मुंड खाली ढूली भाया लगुच जापारे कौन हो कौन तो एत वीक लगे काली बाबा को डाकी आ बाबा आसते आसिक देह देखापी जाइलु तो गला से डॉक्टर कौन कहले डॉक्टर कहले बीपी पूरा लो हो सारी आत मतलब मेंटली एत वीक हो जाइए तो सी कहले बीपी लो हो सालान लगे पड़ो नचे मुंड बुले कौटी पड़ जबार संभावना अच्छी सब एमती कहले कहले मेंटल स्ट्रेस नेबा को मना कले बीपी लो जेहेतु होती लुण टी अधिका खाइबा कहले एमती सब कह जाए ना आपण केते मेडिसिन खातु केते ही खातु मानसिक जदि चिंता न गला तो आपन केबे भी ठीक होनी तो से टाइप रो निजको केते स्ट्रॉन्ग करने को चेष्टा कले भी भितर भितर भांगी भांगी जाऊँगी निजको भी फील करछि पुओपाई बहुत किछि करने को चाहूँ किंतु भितर ना कोठी केमती एकुटिया फील करछि काली भी जाइली मो हजबैंड जीवार 6 मंथ कंप्लीट हो गला सी ना ठाकुर को बहुत भल पाती आओ गणेश पूजा दिन ही 6 मंथ है जीवार आउ प्रति वर्ष गणेश पूजा दिन सी गाँव रे पूरा धूमधाम रे पूजा पाई सहयोग करती कर्ता ही बसंती तो बहुत मन पड़े से निज कथा केबे चिंता करें सब अन्य मान कथा चिंता करेंगे पूजा पूजी ये सब मुझे कहबी निजे खाଇବା पीवा ठीक करना ना मरीजी 14 दिन मत समस्ते खोजे आए किए खोजा भी ना बहुत कष्ट हुए ये सब भाभी भाभी ना मो देह निज को निजे बहुत कष्ट रोचे केते निजको संभाल जिते बड़े भी उठा चेष्टा कर मो निज लोक मो पिठी छुरी भूसिला भाई मत कष्ट दौरान। आउ समस्ते आसिक जो मैंने भी कहना थरे ये जगार आसिक ठिया होगी देख गोटे छोट छुआ को ता बापा दर्दिवा गोटे स्त्री जे सब किछि जानिबी आ फेरबनी तथापि अपेक्षा करवा केते कष्ट सी ही जानिबो। डॉक्टर पाखु जाइए सी भी कहले जे मेडिसिन मु तुमको मेडिसिन दे देवी फिजिकली तुम फिट हो बट मेंटली जो जाए स्ट्रॉन्ग ही से जाए कहीं भी किसी कर बाबा भी पार्टी कले जे जड़े तो चलीगले तू पुणी चिंता कर हैरान कर पुओ को किंतु कौन कर प्रति मुहूर्त तड़पुची प्रति मुहूर्त कष्ट पाऊँ भावुची निजको स्ट्रॉन्ग करी माने बहुत थर भावुची निजको स्ट्रॉन्ग करदेवी आउ खोजबिनी किंतु भूलिबा सत्तरे कष्ट
ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କେହି ପାଖରେ ଥିଲେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୁଝିବନି, ଚାଲିଗଲା ପରେ ବୁଝିବେ। ଠିକ୍ କଥା, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସିଏ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ମୁଁ ବି କୋଉଦିନ ଗତ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥାଏ, ତ ସେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣି ଟାଣିକି ଚାଲିଯିବା, ବୁଲିକି ଆସିବା, ଟାଣି ଟାଣିକି ପୁଅକୁ ଡ୍ରେସ୍ ନିଜେ ପିନ୍ଧାଇ ପୁଅକୁ ମୋତେ ନେଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମାନେ ପୁରା ସବୁ ଗଣେଶ ମେଢ଼ ଲଗାତାର ପୁରା 2 ଦିନ, ଗୋଟେ ଦିନ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ, ତଥାପି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାନି ବୋଲି ପୁଣି ତା ପରଦିନ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପୁରା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଗଣେଶ ମେଢ଼ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଏ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଗଣେଶ ମେଢ଼। କେବେ କେବେ ତ ଏମିତି ଭାବନା ଆସୁଛି, କାଶ ଭଗବାନ କିଛି ମିରାକଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ, କାଶ ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଗାଁକୁ ସେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତିଥର। ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଥର ମନେଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁକି କର୍ତ୍ତା ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ଭୋକରେ କି ଶୁଣିନଥିଲେ, ବାଇକ୍ରେ ପଳେଇଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ଡାକୁ ନ ଡାକୁ ସିଏ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କେହି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା, କେହି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ କାମ, ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ, କାହା କାମ ବି କିଛି ଅଟକିନି, ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ହିଁ ନାହଁ ବୋଲ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଆସିକି ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ରହିକି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏତେ କଷ୍ଟ, ମାନେ ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି, ଆଉ କିଏ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ କହୁଛି, ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପୁଅର ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏ ବର୍ଷ ହେଇପାରିଲାନି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ। ମେଣ୍ଟାଲି ବି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହଁ, ଆଉ ସବୁ କାମ ଅଟକିଗଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେହ ମୋର ଭଲ ନାହିଁ, ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ପୁଅର ମୋ ଦେହ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ଟାଳିବି, ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ଦେବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପୁଅକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।